Halo pembelajar bahasa Jerman, kita bertemu lagi di dalam pembahasan kali ini masih mengenai Kapitel 1, yakni di dalamnya kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yakni satu, kita akan membahas mengenai Länder und Sprachen. Dua, kita akan membahas masih tentang Zahlen atau berhitung. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tokoh utama dalam video pembelajaran Network, yakni Bea, di mana Bea akan ditemani beberapa tokoh lainnya, yakni Ella und Felix. So, jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe, like, dan juga tulis komentar kamu di komen di bawah ini bila ada pertanyaan atau tanggapan. Selamat belajar!
Ya, gimana kita kemarin pembahasannya adalah masih mengenai apa yang basicnya ya. Nah, itu dia Gerard. Gerard. Halo. Ya, Gerard. Ya, kita akan mulai ya. Gerard ya. Ya. Oke, kemarin teman-teman kita sudah mempelajari basicnya percakapan kalau kita bertemu dengan orang, lalu kita berpisah dengan orang, seperti itu ya. Dengan orang lain maksudku ya. Lalu kemudian, sebentar. Sprachen und Länder ya, lalu kemudian personal pronomen eins, yakni kata ganti orang, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, und sie ya, seperti itu ya. Konjugasinya ya, konjugasi kata kerja. Jadi kalau konjugasi artinya kita merubah kata kerjanya itu sesuai dengan subjeknya ya, seperti itu. Coba kita ke pembahasan yang Arbeitsbuchnya saja dulu ya. Kemarin ada PR kan ya? Hast du Iya, schon Kak. gemacht? Sudah membuat? Baru ada beberapa yang kosong, Kak. Iya, nggak apa-apa. Das mach nih ya. Das mach nih itu artinya nggak apa-apa ya. Das mach nih ya. Tapi kalau das mach, ini kalau kita ke swalayan, kita misalnya beli 1, 2, 3. Semuanya harganya 5 euro gitu ya. Das mach 5 euro gitu ya. Tapi kalau das mach nih nggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, good. PR kita halaman berapa, Niko? Halaman 12 sampai 14. Ya, good ya. Ya, 14. Oke, kita bahas dulu deh untuk yang seks A ya, Zahlen und Buchstaben ya. Lesen Sie und ergänzen Sie die Zahlen. Coba kerjakan atau sebutkan satu-satu ya, Niko. Pertama, 0 tadi udah ada, lalu kalau 11, apa itu Niko? 11. Dry? Dry Dry 3. sudah ya, good. Virgin, 14 Virgin. Ya, 14 ya. Sek 6. Ya. Sieben 7. Sipchen 7. 8. Sipchen, bitte ada yang tahu? 17. 17. Ya, 17. Oke. Ak 8. Ya. Swancik 20. Ya, 20 good ya. Yang untuk nomor B, siapa yang sudah? Gerard sudahkah? Hören Sie und schreiben Sie die Zahlen atau kita akan dengarkan bersama-sama dulu? Sudah, Kak, aku. Ya, coba Gerard, bitte. Nomor 1, 2, 4, lalu selanjutnya apa, Gerard? 2, 4, 6, 8. Ya, good. 2. 2, 1. 1 ya. Ya. 6, Ya. 2. Terakhir apa? 2 ya. Ada jawaban lain nggak, teman-teman yang lain? David, ada jawaban lain kah? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cross check ya. Dry, Gerald. Mau Kak, terakhir Chen, sorry. Ya, oke, good ya, Chen ya, good. Dry, nomor dry, Gerald. 7, Ya, good. Ya. Chen. Ya. Ya. Wasno. Ya. Und ada lagi satu. Nanti kita cross check ya. Fir, Gerard. Dry Chen. Ya. Next Chen. Ya. Kalau aku nggak salah dengar Dry Chen lagi. Ya, oke. Ada Chen. Ya. Terakhir Steven. Ya, oke. Kita coba cross check dulu ya untuk jawaban Gerald karena itu membutuhkan kita dengarkan dulu ya. Moment.
Ya, ini dia ya. Aufgabe 6a. Eine Einladung zu 1. Ja, hallo, ich bin Sabine. Moment ya. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch A1. Ya, ini dia. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8. Ya, jadi 2, 4, 6, ya. Oke, good. Tadi jawabannya Gerald sudah benar. 2, 1, 1 ya. 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10 ya. 1, 3, 6, 10 ya. Good. 3, 7, 5, 10, 8, 13. ya, jadi 7, 5, 10, 13 ya, Gerald ya. Good. Weiter. Nomor 4. 16, 13, 10, 7, Ya, jadi apa Gerald? Coba dikoreksi Gerald yang terakhir. Yang terakhir section, Ya, dry chain, ya, good. Sieben. Ya, good. Jadi seperti itu ya. 16, 13, 10, dan 7. Good. David has du schon gemacht. Sekse. Has du schon gemacht. Belum Kak, soalnya aku masih belum ngerti cara make audio nih. Oke. Ya, coba dulu Nico ya kalau gitu. Bitte Nico. Welche Telefonnummer hören Sie? Jadi telepon nomornya berapa yang Anda dengar? Lingkarilah, silanglah ya, kreuzen Sie an ya, ankreuzen ya untuk kata kerjanya. Bitte Nico. Nomor 1 yang mana Nico? Auf Deutsch ya Nico. Yang bawah, Kak. Ya, bacakan coba bitte. 3, 4, 8, 9, Ya. 9, 9, 6, 9, 9. 9, ya. 6, 7, 9. Ya, good ya. Nomor 2. Yang dua, Ya. yang bawah lagi nggak, Kak? Atas ya. Oh, atas. Ya, coba bitte. 4, 6, 5, 5, 5 ya. 6, Ya. 1, 1 ya. 2, 2, 2, ya. 1, dan 4. Atau bisa juga dua-dua ya Nico ya. 56, 12, 14 ya. Seperti itu boleh. Dua-dua juga boleh ya. Egal sih nggak apa-apa. Nomor dry Nico. Yang mana? Yang dry itu yang bawah, Kak. Ya, good. Coba bitte Sakmal katakan. 0, 0, 1, 7, 4, 9, 4 ya. 4, 9, 0, 0, 3, 4, 4, 8, 9, 1, 4. 0, 0, 4 ya. 0, 4. 0, 4. Ya, good ya. Waiter nomor 4. Yang mana ini, Nico? Yang atas. Benar yang atas. gitu? Coba dulu, coba ya. Coba kita. Bacakan saja dulu. Oh. Ya. 9, 9, 9, 8, 4, ya. 1, 4, 3, 4. Funs ya. Oke. Ya, good ya. David, jadi di depanmu sudah YouTube bukan, David? Ya, jadi ini kita lihat di sini Netzwerk A1, bukan yang video sih ya. Tapi keluarnya ini ya nggak apa-apa lah ya.
Good ya. Jadi kita lihat di sini kan ini kapital Eins ya. Guten Tag ya di sini ya. Nih ya David ya. Guten Tag kapital Eins. Lalu kemudian di sini langsung kita klik saja yang 6C-nya ya. Tadi 6B. Ini sekarang 6C ya. Kita dengarkan bersama-sama. Aufgabe 6c. Telefonnummern. 1. Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489679. Bis dann, tschüss. Ya, jadi yang mana Nico? Yang bawah, Kak. Ya, good ya. Weiter nomor 2. 2. Ya. Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. Ya, yang mana Nico? Yang atas, Kak. Atas ya, good. 3. Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 89 04. 04, berarti bawah ya, good. Fir, coba Gukmal ya, kita perhatikan. Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79841435. Danke. Ya, jadi 79 ya, dia bilang ya, Nico ya, jadi bukan 99 ya, good ya, oke, good gemah ya. Wie ist die Telefonnummer? Spielen Sie zu zweit? Fragen Sie und notieren Sie die Antwort ya. Coba bertanya, misalnya Nico bertanya ke David tentang Gerald. Coba bitte Nico tanya ke David. Ikuti yang platform di sini ya, phone Gerald gitu ya, Nico ya. Iya, ya. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Müller? Ya, von Dr. Gerald ya. Coba Dr. bitte. Gerald. Ya. David bitte. Zakmal ya, nomornya Dr. Gerald. Die Nummer ist 19 Gerald. von 7 wir 6 3. Nomornya Gerald. Gerald kah itu? Oh, bukan. Itu nomor aslinya. Oh ya, oke. Ya, kalau yang aslinya bitte, yang sebentar ya. Coba aku ngechat aja ya, ngechat ke David ya. David ngomongin yang ini aja ya. Enggak, yang ini aja nih. Ya, bitte. Ya, David. Gitu. Nico dulu. Dr. Geraldnya ditanya dulu, Nico. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Gerald? Die Nummer is... David yang jawab. Gitu, David. Ini di chat ada nomornya. Oh. Coba auf Deutsch ya. Oke. Die Nummer is 0 1 3 4 5 6 2 7 8 9 7. Ya, good ya. Sekarang coba David bertanya kepada Gerard tentang Dr. Nico ya. Okay. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Nico? Die Nummer is, ikutin yang di sini Kak? Ya, yang chat aja.
Unmute ya. Zero. Nul. 0, 2, 4, 5, 8, 7, 6, 5, 4. Ya, good ya. Itu tentang Dr. Niko. Sekarang Gerard bertanya kepada Niko tentang Dr. David ya. Wie is di telepon nomor von Dr. David? Silaban. The number is Ya. 0, Nul. 8, 1, 1, 2 yang di chat. Ya, Oh, yang di chat yang terakhir. ini ngelihat chatnya di mana? Yang di recording ini, Kak. Yang di chat kita. Oh, chat kita. Ya. Ya. Ulang ya, Kak. The number is Di nomor is ya. 0, 8, and twice, and 0, 2, 6, 4, 4. Ini nomor yang mana sih, Niko? Nomor David. Yang mana sih, Kak? Ini yang di chat maksudku. Di chat ada nomor baru. Oh, di chat. Di chat bitte ya. Oh ya. Ulang, Kak. Ya, ulang coba bitte. The number is 0, 8, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Bitte wiederholung, Niko, bitte. 0, 8. 0, 8, 1, 2. 1, 2, 4, 5, ya. 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, good ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, good ya. Sekarang yang di bawahnya telepon nomornya Dr. Mueller ini ada jawabannya di bawah ya. Di balik ya sebenarnya ya. Tapi kepanjangan lagi udah nggak apa-apa, kita skip dulu ya. Lalu yang 7A ini adalah House of Gabe oder nicht? 7A, is das House of Gabe oder nein? Sudah, Kak. Sudah, House of Gabe ya, bitte. Hören Sie, wie heißen die Leute? Notieren Sie die Namen ya. Yang pertama itu namanya siapa? Gerald, bitte. Paula, good. Zwei, Niko. Ya. Ini yang 7 ya, 7A kan? Ya, 7A. Not yet, Kak. Not yet. Noch ya, noch gemah. David, hast du schon gemah? Ya, coba Gerard berarti. Zwei. Mayer, Dry. Johansson ya, Johansson bisa. Fir. Nah ya, Fir, aku kayak agak susah dengan Kurnian. Ya. Coba kita dengar ya, dengarkan ya. Aufgabe 7a. Wie heißen die Leute? 1. Wie heißt du? Paola. Kannst du das buchstabieren? P-A-O-L-A. Jadi Paola ya, Paola, P-A-O-L-A. Good. 2. Wie ist Ihr Name? Meier. Können Sie das buchstabieren, bitte? M-A-Y-E-R. Ya, jadi apa? Mayer ya. Ejaknya apa tadi, Gerard, bitte? Mengejaknya? M-A-Y-E-R. Ya, good ya. Oke, weiter. 3. Guten Tag, mein Name ist Johansson. Können Sie das bitte buchstabieren? J-O-H-A-N-S-O-N. Ya, bitte, Gerard.
Dia bilang apa? Johansson ternyata ya. Ya, bitte. Johansson. Ya. Johansun. Ya, gut ya. Oke, weiter. 4. 4. Hallo, ich bin Corbinian. Wie heißt du? Kannst du das buchstabieren? K-O-R-B-I-N-I-A-N. Apa Gerald? Corbinian ya, Corbinian. Namanya lucu ya memang ya. Corbinian, iya. K-O-R-B-I-N-I-A-N ya. Kayak bahasa Indonesia ya ngejaknya ya. Kebetulan untuk hurufnya yang tidak ada perbedaan mengucapkannya ya. Oke, good ya. Weiter, kita langsung ke 14 saja ya. 14 di sini adalah B, notieren Sie die Sprache. Jadi kita mencoba untuk menotis atau mengingat bahwa negara-negara ini bahasanya itu apa saja gitu ya, supaya nanti kalau kita ngobrol misalnya ada teman kita ternyata dari Arab, kita ngomong bahwa kannst du Arabisch, sprechen Sie Arabisch gitu ya. Good, ini yang sudah mengerjakan siapa? Kak. Ya, coba Niko, bitte 1 sampai 5. Siapa lagi? Gerard ya. Oke, good. Setelahnya Gerard ya. Bitte Portugal kan? Portugiesisch. Lalu Icuai, Niko. Bis 5. Sweden, Swedish. Ya, good. Poland, Polnish. Polnish ya. Meksiko, Maori. Maori, good. Kanada, kalau nggak salah ya Kak, ini Swedish. Ya. Iya, Kanada. Meksiko ini sebenarnya Spanish ya, di situ Spanish. Oh, Spanish. Spanish ya. Kanada apa, Niko? Kanada, Spanish berarti English und Französisch ya. Jadi kalian ingat itu siapa? Celine Dion kan dia orang Kanada, bisa bahasa Perancis ya. Jadi di sana memang karena dulu jajahan Perancis juga ya Kanada ya. Good, weiter, good ya Nico, Gerard, yes. Ya, sex. Thailand, Thai. Ya, good. Irland, Irish und English ya. English. Ya, good. Syrian, Arabisch. Griechenland, Griechisch ya, Griechisch. Good. Neuseeland, English. Und Maori ya. Maori itu apa ya, Kak? Good. Bahasa aslinya si New Zealand ya, kayaknya di sana ya. Oke, orang Maori kan di sana ya. Oke, good ya. So, sekarang yang C. David, hast du schon gemacht? Nomor Z. Hast du schon? Noch nie. Oke. Good. Nico, hast du schon gemacht? Nah, di sini woher kommen Sie? Ini harus berhati-hati karena apa? Ini ada aus, ada aus der, ada aus dem, ada aus den ya. Coba dulu, kita nggak apa-apa try and error. Bitte Nico, nomor 1. 1, 2, Nico, lalu Gerard, Dry, lalu David, 4 ya, coba ya. Oke, good. Bitte Nico. Woher kommen Sie? Aus. Aus apa? Ya. Ini dicocokin gitu ya Kak? Iya, dicocokin ya. Oh. Betul. Ada yang tahu Gerard, bitte? USA nggak sih Kak? Aus A, kalau kata Gerard ya, coba ya, nggak apa-apa salah. Good. B. Nico lagi, bitte. Bukan Kak, aus yang eins itu aus C. Oh, C ya, C ya. Kita sebutnya C, A, B, C kalau bahasa Jerman. Good, C. Weiter, Nico masih yang Zwei. Zwei itu ya.
Aus der. D. D ya, ya nggak apa-apa kita catat. Ada jawaban lain kah? B. B kita coba ya juga. Oke, weiter. D. Dry Gerald Twitter. Dry D. Ya. Irak, Lebanon, Yemen. Yemen ya, Yaman ya, Yemen itu ya. Good. David? Ausnen. Ya. A. Ya, good ya. Coba kita lihat dulu di sini. Di depan kalian apa sih? PPT kah atau YouTube? PPT, Kak. PPT. Good ya. Nah, kita ke pembahasan ini yakni tadi ada ada Ausder, Ausdem, Ausden. Nah, ini kalian ingat tidak kemarin aku pernah menyinggung sedikit mengenai adanya sebuah deklinasi atau perubahan artikel ya, di mana artikelnya itu nanti berubah menjadi bukan misalnya der itu tetap der, lalu di itu jadi tetap di selamanya ya, enggak ya. Sebentar PPT-nya kok. Ya, ini ya, sebentar. Ini tadi jawaban kita ya tentang negara-negara itu ya. Ini ya, tadi Portugal ini ya, und so weiter tadi ya. Good. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa dalam bahasa Jerman itu artikelnya yakni bestimmter Artikel itu adalah der, die, das. Der itu untuk maskulin, di itu untuk feminin, dan das itu untuk netral atau maskulinum, femininum, neutrum ya. Nah, ini dia akan berubah ketika kasusnya nominatif, akusatif, datif, dan genetif ya. Genetif ini adalah kepemilikan atau posesif ya, tapi ini nggak usah kita bahas dulu, sekarang nominatif. Nominatif itu misalnya das ist der Vater ya, itu adalah seorang ayah gitu ya. Lalu kemudian nanti dia menjadi den kalau ternyata kasusnya akusatif. Lalu datif juga seperti itu. Atau contoh lebih konkretnya misalnya der Kugelschreiber ya. Kugelschreiber. Kugelschreiber itu adalah der ya. Nah, itu kita bisa katakan bahwa Nah, ini Kugelschreiber kalau dia nominatif artinya begini ya. Das ist der Kugelschreiber. Artinya apa ini Gerald? Ini kan bolpen. Jadi artinya apa ini Gerald? Das ist itu artinya itu adalah gitu ya. Das itu menunjukkan bukan langsung ke bahwa dia artikel das karena dia di depan, artinya cuma mengatakan itu adalah itu adalah der Kugelschreiber, itu adalah bolpen gitu, bolpen dengan artikel der ya. Lalu kemudian ada juga dia nanti jadi akusatif kalau ada
verbnya verbnya adalah mengandung kata kerja akusatif. Contohnya kaufen ya, kaufen misalnya ich kaufe Kugelschreiber ya, Kugelschreiber, bolpen ya, auf dem Markt ya, di pasar. Nah, Kugelschreiber ini di depannya kira-kira jadi der atau apa? Ada yang tahu? Kalau kita lihat dari kotak yang di kotak coklat di sebelah kiri ini. Jadi den. Jadi den ya, good ya, jadi den. Ich kaufe den Kugelschreiber auf dem Markt. Saya membeli Kugelschreiber dari pasar atau di pasar gitu ya, auf dem Markt. Nah, itulah artinya kalau berubah-berubah nanti berdasarkan verb ya. Di sini dia berdasarkan verbnya dulu. Nanti ada juga berdasarkan preposisinya. Ada juga nanti berdasarkan beberapa hal lain ya. Pokoknya yang dua dulu ya, verb dan preposisi. Preposisi nggak usah kita bahas dulu. Preposisi contohnya aus ya tadi ya. Lalu kemudian kita kembali ke pembahasan kita ya. Untuk negara-negara pun dalam bahasa Jerman itu diberi artikel. Contohnya di Turkai. Di Turkai dia jadi artikelnya femininum atau di. Schweiz juga di. Ukraina juga di. Slowakia juga di. Nah, untuk USA dia di tapi di-nya plural. Kalau di-nya plural berarti konjugasinya dalam bahasa Jerman kalau akusatif jadi apa ini Niko? Di plural akusatif jadi di tetap ya. Nah, kalau femininum juga di sebenarnya, tapi yang lebih berbeda kalau datif. Datifnya dia jadi den, lalu nanti si orangnya kata bendanya tambahkan en. Nah, yang femininum itu jadi der ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu sama juga tadi. Woher kommen Sie? Ich komme, aus ini kan dari ya. Darinya dia tuh mengandung datif, preposisi datif yang tadi di sini ya. Berdasarkan ini bahwa perubahannya itu berdasarkan tadi apa verbnya und preposisi ya. Preposisi contohnya aus. Aus itu adalah datif ya, berasal dari datif. Nah, oleh karena itu di sini ketika Turkai dia jadi berubah menjadi apa? Di sini kan dia dia di Turkai ya. Dia jadi Di Turkai. Preposisi datif ya. Ini lari-lari sebentar ya. Jadi der ya, seperti itu. Dia jadi ini. Nih, jadi aus der Türkei ya. Lalu kemudian, ya ini akusatif, nggak usah. Kita lihat lagi ke buku kita. Yang pertama, ich komme aus. Ada negara-negara yang tidak pakai artikel. Contohnya adalah yang nomor C. C itu apa saja, David? Tolong bacakan. Deutschland, apalagi? Deutschland, Spanien, Italian, Cina, Denmark dan Indonesia juga ya bisa ditambahkan di situ, nggak ada artikelnya. Ini nggak tahu kenapa, pokoknya sudah kesepakatan saja ya sebenarnya ya dari mereka kalau mengatakan itu dalam setiap dalam buku-bukunya secara formal ataupun juga dalam pembicaraan ya. Jadi yang pertama adalah C ya, tadi Gerald benar. Lalu yang kedua, Choi itu aus der, berarti itu kalau artikelnya berasal dari apa, Niko? Di ya, Gerald ya, good. Berarti nomor berapa, Gerald? 2B. Ya, Turkai ya. Turkai di sini kita lihat di PPT dia di, Schweiz juga di, Ukraina juga di ya, Slowakia juga di ya. Oke, good. Lalu kemudian yang ketiga, aus dem. Itu yang mana jadinya? Yang D. D, karena apa? Karena apa ya? Karena dia itu datif. Karena dia der ya. Kalau Irak, Iran itu Libanon, Yemen itu der ya. Oke, good. Nah kemudian yang empat itu apa jawabannya, Gerald? A tadi ya.
A ya, Niko ya. Karena apa? Karena ausden. Den itu di sini untuk plural ya. Sebentar, ini lari-lari ininya. Berarti kan ini emang udah kesepakatannya, ketentuannya kayak gitu ya? Iya, sudah begitu ya. Jadi dia akan berubah ya. Nah, ini ausden ya. Jadi dennya itu untuk dia di plural. Dia nggak pakai yang ausder, padahal dia di juga kan, karena dia di-nya USA ini, lalu kemudian Nederlanden itu untuk plural ya, seperti itu ya. Harusnya sih sebenarnya Indonesian ya di ya, karena Indonesian kan terdiri dari insel ya, pulau-pulau ya. Cuman mungkin karena kita kurang terkenal kali ya, jadinya nggak masuk di apa namanya dikategorikan di-nya plural ya, village ya mungkin. Kan jadi itu kayak gini-gini tuh tergantung negaranya juga ya. Iya, sebagian besar begitu. Negara-negara yang Bentuk negaranya maksudnya. ya, tapi nggak semua juga dia bikin der didas itu, nggak semua. Cuman ini yang penting-penting aja kurang lebih kalau Timur Tengah seringkali artikelnya der ya, tapi kebetulan untuk Turkai itu dia di. Selalu ada pengecualian ya, padahal Turkai itu kan sebenarnya di Timur Tengah ya. Ukraina juga Timur Tengah ya? Enggak ya, Eropa Timur ya? Eropa Timur. Ya, Eropa Timur ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat kurang lebih cirinya Timur Tengah itu der, kecuali Turkai ya, seperti itu. Lalu yang banyak-banyak pulau itu di, bukan pulau, kalau USA itu negara bagian. Jadi dia buat di ya, seperti itu ya. Tapi kadang-kadang karena terlalu banyak pengecualian ya mau nggak mau kita get used aja atau juga ngapalin sedikit-sedikit ya. Oke. Good ya, Waiter. Kita coba langsung move ke yang D ya. Di sini schreiben Sie die 5 Sätze. Haben Sie schon gemacht? Ada yang sudah? Ini mengerjakannya? Ada yang sudah? Gerald sudah? Yang D, D ya? Ya, yang D, woher, bla 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 bla. Ini dijodohkan, tapi kurang lebih sudah memang pilihannya satu, udah memang berjodoh gitu loh, nggak bakalan bisa ditektok lagi ke yang misalnya woher lerne nggak mungkin kan gitu ya. Jadi kira-kira yang nomor satu apa ya? Woher dari mana? Woher comes, ya comes do ya, karena di sini comes pakai st ya. Mau nggak mau di kolom subjeknya nomor 3 adalah do. Good. Nomor 2 apa ini kira-kira? Itu selalu konjugasi endungannya adalah kan, erinnerst du. Jadi learn ya enggak? Learn apa? Kira-kira untuk yang posisi ya Chinesis ya, Chinesis. Karena dia mempelajari sesuatu. Dia nggak mungkin mempelajari Beate Walder ya. Dia nggak mungkin mempelajari in Amsterdam, itu menunjukkan tempat. Dia nggak mungkin ich lerne enggak ya. Ich lerne du enggak juga ya. Oke, good. Ben apa nih kira-kira isiannya? Ben berarti orang ketiga ya. Apa nih kira-kira? Ben, Ben is apa? Beate Walder. Nah, Beate Walder itu adalah nama orang kan, tapi dia biasanya nama perempuan deh, Beate Walder itu ya. Jadi kira-kira di sini berarti pilihannya want ya, want aja kan yang ada endungannya T kan, wonen tapi T endungannya. Jadi want, nah di sebelah kanannya tinggal itu biasanya nggak tinggal di Chinesis, itu bahasa. In Amsterdam. Ya, good, in Amsterdam ya, David, good. Weiter, Vir, das, kira-kira apa? Das Perih, enggak kan? Das is, ya, itu adalah apa kira-kira? Beate Walder. Ya, Beate Walder itu adalah si Beate Walder gitu ya. Itu adalah si Gerald, itu adalah si David, itu adalah si Nico gitu ya. Oke, good. Fünf, welche Sprache? Sprich?
R ya, good. R karena dia sprih pakai T ya, jadinya R, good ya. Tapi kalau welche Sprache spricht itu jadi apa? Pakai ST, subjeknya jadi apa belakangnya? Si. Spricht, Apa? spricht, ST. Du. Ya, du. Welche Sprache sprichst du ya, Du. seperti itu. Jadi intinya pokoknya dihafal endungan dari konjugierte verb ya, atau verb yang dikonjugasikan. Karena seperti pembelajaran kita minggu lalu, verb itu selalu dikonjugasikan atau disesuaikan dengan apanya? Subjeknya ya. Subjek itu disebut juga personal pronomen ya. Good ya, oke. Weiter, kita yang E-nya nggak usah lah ya, sudah tahu. Nanti bisa kita inikan lagi ya. Kita bahas sendiri. Nah, ini teman-teman nanti boleh lihat ya, kalian di halaman 16 ya. Ini setiap kali habis dari bab itu di Arbeitsbuch itu ada learn word Satz ya. Word Satz itu adalah vocabulary. Jadi ini bagus sekali untuk pemahaman kita terlebih mengenai artikel ya. Persönliche Informationen. Ini coba kita lihat dulu bagaimana kita membaca mengenai pluralnya dari sebuah kata benda tertentu ya. Der Name. Lalu kalau yang pluralnya apa ini kira-kira Gerald? Kalau dilihat dari keterangan di sini sudah ada ya. Ingat kalau plural selalu artikelnya apa Gerald? Plural artikelnya itu di. Ya, good ya, di. Oke, jadi di apa nih kalau pluralnya? Di apa? Di Namen ya, karena sudah ada endungannya yang kanan. Jadi pembacanya begitu ya. Die Namen von Deutsche Kurz sind Nico, David, und Gerald ya. Nama-nama yang ikut les bahasa Jerman adalah Nico, Gerald, dan David gitu ya. Contohnya ya. Nah, lalu ini yang itu karanganku sendiri kata-katanya tadi ya. Jadi artinya untuk membaca pluralnya itu kita taunya dari sini karena ini kan word Satz atau vocabulary ya. Jadi menambah pemahaman kita menambah perbendaharaan kita mengenai kata-kata benda dalam plural ya. Der Name jadi die Namen. Lalu kalau der Vorname jadi apa ini Nico? Di Vornamen. Di Vornamen. Ya, di Vornamen good. Lalu kalau bawahnya lagi David? Sama di Nachname. Ya good. Gerard weiter. Gerard. Berarti yang ini yang mau diubah ke mana Kak? Ke ini. Nah, ini jadi gini, ini kan di sini ini sebenarnya cuman apa namanya perbendaharaan saja atau vocabulary. Jadi kayak ikhtisar ya. Bahasa Indonesianya ya, sorry. Ikhtisar ya. Iya, ikhtiar mah niatan ya. Bentar. Jadi di sini adalah ringkasan ya dari kata benda atau nomen yang ada di bab 1 ya. Contohnya kan tadi adalah apa? Der Name ya, der Name. Lalu di sini ada tambah n, berarti itu untuk pluralnya adalah die Namen gitu ya. Lalu kemudian ada lagi contohnya. Nah, kalau negara itu di bawahnya nggak ada ya, Deutschland nggak ada, Österreich nggak ada, di Schweiz juga nggak ada. Nah, kita coba lagi ke bawahnya die Sprache. Die Sprache pakai N lagi, jadi die Sprachen. Makanya ditanya kalau misalnya bisa berbahasa yang banyak, welche Sprachen sprechen Sie, kan? Die Sprachen ya, pakai dia ininya endungannya untuk yang pluralnya juga berarti di Sprachen ya, seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Lalu nanti ada juga di bawahnya itu mengenai
interrogatif ya, we frage wie, wer, wo, woher ya. Jadi tinggal dibaca-baca saja ya, seperti itu. Atau juga dikerjakan boleh, seperti contohnya challenge di sini ada ya, Nico kau lihat ya. 0, 1, 2, 3, seperti itu. Ya, good. Weiter kita coba ke Kursbuch dulu ya. Ke Kursbuchnya kita kemarin sudah sampai ke halaman 15, tapi kita coba dulu ke halaman 13 dulu ya sebentar untuk mendengarkannya supaya kita tambah mantap mendengarkan ya. Bentar. Nah, di sini nomor B ya, hören Sie das Telefongespräch ya. Schreiben Sie di email adressen. Nanti kita dengarkan, lalu boleh nanti kalian tuliskan di chat ya emailnya si orang ini apa ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ya. Aufgabe 7b. Wie ist deine E-Mail-Adresse? ruben-gonzales@sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales Gonzalez at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? MARIA unterstrich 1811 at inet.com. Danke. Ya, good. Bisa di-chat kah untuk email mereka? Kalian dengarkan kah tadi sudah sempat mencatatnya? Bitte. Wer kann das? Siapa yang bisa? Di-chat. Jadi ada Ruben Gonzales ya, ada Swebnet, lalu Maria, ada angkanya ya. Ya, good. Ruben Gonzales ya. sweb.net. Ya, Nico sudah benar ya. Ruben Gonzales at sweb.net ya. Good. Marianya ada yang sudah tahu? Maria FSN. Ya. Net ya. Oder noch einmal hören. Mau dengar sekali lagi dulu? Ya, yes. Ya, sebentar ya. Gut gesagt. Wie bitte? Ya. Aufgabe 7b. Wie ist deine E-Mail-Adresse? Ruben-Gonzales at sweb.net. Wie bitte nochmal? Ruben? Ruben-Gonzales Gonzalez at esweb.net. Ist das richtig so? Ruben-Gonzales mit Z at sweb.net. Ja, das stimmt. Und wie ist deine E-Mail-Adresse? Maria-1811 at inet.com. Bitte nochmal, kannst du sie buchstabieren? MARIA unterstrich 1811 at inet.com.
Danke. Ya, wer kann das schreiben? Siapa yang bisa nulis di chat? Yang Ruben, untuk David ini masih belum tepat ya, Fit ya. Nanti lihat dari yang Niko. Gitu nggak sih? Slide-nya dulu. Ya, Maria, Unterstrich, Ahchen, lalu Elf ya. Ahchen, Elf, Oh, at elf. net. Ya, inet.com ya. Ya, David sudah hampir benar, Maria, tapi ada kurang elfnya ya, dari setelah 18, 11 ya, yang David ya, oke. Ya, betul ya, Nico, good, oke. So, waiter kita mau lihat dulu untuk kalau mengucapkan mengenai maaf, bisa sekali lagi diulang, maaf, mohon lebih lambat ya. Maaf, saya tidak mengerti ya. Kita dengarkan ya. Gut gesagt. Wie bitte? Entschuldigung, noch einmal bitte. Bitte ein bisschen langsamer. Das verstehe ich nicht. Ya, seperti itu ya. Good, oke. Hast du Fragen oder Frage? Hah? Nggak ada ya? Oke, kita agak cepat dulu. Kita mau coba sekarang ke video. Di sini halaman 16. Di sini ada Guten Tag, sehen Sie Szene 1. Wie heißen die Personen? Notieren Sie die Namen ya. Jadi coba perhatikan nama dari orang yang ada di video berikut ini. Siapa saja kah? Dan yang mana orangnya ya? Kita dengar, kita lihat. Di depan YouTube bukan Niko? Bukan, Kak. Oh, oke. Ya, kita lihat ya. Das ist Bea. Sie kommt aus Berlin. Sie macht ein Praktikum in München. In dieser Zeit wohnt sie bei Familie Berg. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung? Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche Familie Berg. Familie Berg, die wohnt gleich da hinten rechts. Komm, ich zeig's dir. Okay. Hier wohnt Familie Berg. Niemand da. Ah, da kommt Ella. Hallo Ella, Besuch für dich. Hallo Felix. Tschüss. Ciao. Danke. Hallo, ich bin Ella. Hallo, ich heiße Bea.
Ya, kurang lebih seperti itu ya mengenai 3 orang ini. Siapakah yang laki-laki tadi, yang cowok? Felix. Felix, good. Lalu yang cewek yang rambut panjang? Bea. Bea. Bea ya. Lalu yang kecil berarti? Ella. Ella ya, good. Nah, Bea tadi berasal dari mana? Ada yang sudah dapatkan kira-kira dari video tadi awal-awal? Das ist Bea. Sie kommt aus Berlin ya, dia bilang gitu ya. Lalu dia mau tinggal di Familie Berg ya. Jadi si Ella ini keluarganya namanya Ella Berg ya. Berarti mamanya nanti Berg juga, papanya Papa Berg gitulah ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang tahu kira-kira dia tadi mau ngapain di kotanya si Ella ini, si Bea ini? Ada dapat gambaran kah? Praktikum ya, Praktikum. good. Ya, good seperti itu ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kita mau lihat dulu skripnya dulu ya. Ya, boleh kalian bertiga ya. Pertama tadi ingat ya kira-kira. Ini ada ininya kok ya. Cuman ini simbolnya agak beda-beda ya. Kita nggak bisa kan. Nah, ini yang Guten Tag pertama 1, 2, 3, 4 sampai sini bersaut-sautan David dan Nico. Lalu ini yang bintang ini berarti Gerald ya. Ya, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche Familie suche Familie Berg. Berg. Ya. Familie Berg. Familie Berg, die Hohen gleich da hinten rechts. Hinten rechts. Ja. Komm, ich zeig Es dir die Hohen Familie Berg. Ya. Niemanda. Da kommt Ella. Hallo Ella. Besuch für dich. Besuch für dich, ya. Halo Felix. Tschüss. Ciao danke, siapa ini tadi ya? David. Ciao danke. Oh, kebalik. Ciao danke. Halo, ich bin Ella-nya, Gerald. Halo, ich bin Ella. Halo, ich heiße Bea. Bea. Ya, good ya. Jadi seperti itu ya. Ini kurang lebihnya Guten Tag sama selamat siang. Guten Tag, Entschuldigung. Sorry gitu ya. Ya, kann ich helfen? Dapatkah saya menolong gitu ya. Kann itu dari können atau modal verben ya. Ya, ich suche Familie Berg. Saya mencari Familie Berg gitu ya. Familie Berg, die wohnt gleich da hinten rechts ya. Familie Berg itu nadinya setelah Familie Berg ini menunjukkan tentang Familie Berg lagi ya. Familie Berg itu tinggalnya tepat di belakang sana sebelah kanan ya. Kom, datang sini deh. Ich zeige es dir. Sebenarnya ich zeige, tapi karena percakapan atau Umgangssprache maka bisa saja diperpendek ich zeige es dir gitu ya. Hier wohnt Familie Berg. Di sini Familie Berg tinggal. Niemand da ya. Tidak ada orang. Da itu sama aja kayak ada atau itu bisa juga da ya. Niemand tidak ada ya. Da kommt Ella. Itu datang Ella. Halo Ella, Besuch für dich ya. Tamu untukmu. Nah, Besuch di sini tamu, ingat Nomen selalu groß geschrieben. Makanya dia ditulis besar ya, Besuchnya B. Lalu kemudian dia halo Felix, tschüss, ciao, danke, halo ich bin Ella, halo ich heiße Ella ya. Kurang lebih seperti itu pembicaraannya ya. Oke, kita coba lagi ya. 10 menit lagi ya, masih bisa ya. Sebentar. Video lagi, sambungannya ya. Ya, dia menelpon mamanya kayaknya si Ella ini ya. Besetzt.
Hier ist Mamas Nummer. Ah ja. 0, 1, 7, 0, 3, 2, 4, 7, 9, 4, 4. Und? Immer noch besetzt. Ulang Kak, bisa nggak? Mau kita ulang lagi? Ulang lagi? Hah? Boleh. Ya, oke. Bentar momen ya. Tinggalan satu nomor tadi. Ya. 55, Pit. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3 Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Nah, ini yang tadi, sebentar, yang selanjutannya. Besetzt. Sudah mengetahui nomor telepon mamanya berapa? Udah Kak. Berapa? Siapa yang tahu? David? 0170 drei Zwei, ya, good. wir sieben wir. Vir, ya, good ya. Richtig ya, betul sekali ya. 017032479944. Good ya. Oke, kita coba sekarang lihat transkripnya dulu untuk percakapan tadi yang setelah dia masuk ke rumahnya ya. Oh, sorry, kita dengar lagi videonya deh ya. Dua video lagi ya, nggak apa-apa ya. Masih PPT. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3. Masih PPT. Masih, sorry ya, ya. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe 3 Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Und was machst du da? Also ich schreibe und übersetze. Übersetzen? Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Cool, dann können wir ja zusammen Englisch lernen. Ja. Das ist bestimmt Mama. Hallo Mama. Ja, die ist da. Warte. Hier, für dich. Bea Kretschmer? Ja, hallo, guten Tag, Frau Kretschmer. Hier ist Claudia Berg. Guten Tag, Frau Berg. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? Ja, kein Problem. Gut. Ich komme um 6 und dann besprechen wir alles. Ja. Also dann, bis heute Abend. Tschüss, Frau Berg. Ya, good. Itu percakapan dari si Bea kepada siapa? Frau Berg ya, atau Claudia Berg ya. Kita lihat dulu skripnya di sini. Nah, ini sebelumnya dia ngobrol si Bea dan Ella ya. Bea, Ella, lalu kemudian nanti ditutup oleh si Claudia. Oh, Claudia belum. Ini nanti ya. Ya. Ini David dan Gerard dulu deh. Gitu. Momen. Ya, nih. Aku Ella Kak, yang Ella. Ya. Oh. Wie lange bleibst du denn bei uns? Bei uns, ja. Ich bleibe 3 Monate.
Woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier? Here, Du hier in München? Ich mache ein Praktikum im Verlag, im Verlag. Ja. Aha. Und was machst du da? Ich schreibe Ich schreibe und Übersetze. Übersetzen? Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Cool. Dann können wir ja zusammen Englisch lernen. Das ist beste, Mama. Ya, seperti itu ya. Ya, genau. Oke, seperti itu ya. Kurang lebihnya, jadi coba kita lihat dulu di sini transkripnya ya. Wie lange bleibt Student bei uns? Artinya berapa lama? Nah, ini wie lagi, ada lagi we-frage ya. Ditambahnya lange. Langenya itu lama ya. Wie lange bleibst du denn bei uns? Ya, bleibst nih ingat di sini du, jadinya dia ada st-nya ya. Den ini kayak so gitu ya. So, berapa lama kamu tinggal di sini bersama kita? By ini bersama, di kita gitu ya. Uns itu kita, untuk untuk wir ya, wirnya. Lalu kemudian ich bleibe 3 Monate. Saya tinggal 3 bulan ya. Woher kommst du? Artinya apa ini? Dari mana kamu berasal? Aus Berlin ya. Und was machst du hier in München? Dan apa yang kamu lakukan di sini di München? Saya melakukan praktek di sebuah penerbitan ya. Aha, und was machst du da? Dan apa yang kamu lakukan di sana? Lagi-lagi ada da ya. Da itu di sana ya. Ich schreibe und übersetze. Saya menulis dan menerjemahkan. Übersetzen, menerjemahkan. Ya, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch ya. Saya bisa bahasa Jerman, Inggris, dan Spanyol. Cool, dan können wir ja zusammen Englisch lernen. Nah, di sini tadi ada kita menyinggung sedikit ada modal verb ya. Modal verb itu selalu dia dalam bentuk terkonjugasi, baru dia setelah itu ada kata kerja yang mengikutinya. Cool, berarti kita bisa bersama-sama, zusammen, belajar, lernen English ya. Terus bunyi teleponnya, das ist bestimmt Mama, itu pasti Mama, seperti itu ya. Oke, haben Sie Fragen? Kurang lebih mengenai percakapan ini ya. Nah, itulah percakapan yang biasanya kita dengar dalam bahasa Jerman sehari-hari ya. Topiknya di sini mengenai dia mau praktikum di tempatnya Familieberg ya. Oke, weiter kita boleh ini ya nanti baca-baca ya di Seite 17. Ini adalah kesimpulannya ya. Begrüßen sama aja. Sich und andere vorstellen, memperkenalkan orang lain. Über sie und andere sprechen und so weiter ya. Lalu gramatiknya di bawah nanti boleh kalian lihat ini We-Frage und Aussagesatz ya. Jadi bagaimana sih posisinya di sini verben ya. Verbennya selalu kalau kita lihat nomor 2 ya di sini ya. Lalu kemudian Verben und Personal Pronomen ya. Personal Pronomen di sini adalah seperti yang kemarin adalah ich, du und so weiter. Lalu kata kerjanya ada contohnya di sini sein, heißen, kommen, sprechen seperti yang kemarin kita juga sudah mengkonjugasikan ya di percakapan kita minggu lalu. Jangan lupa sprechen itu ada perubahan ya. Lalu kemudian yang di bawahnya reference in texten. Jadi referensi dari teks ini misalnya das ist Frau Lang, lalu kemudian kita ganti dengan Frau Lang itu dengan she, atau kita kalau bahasa Inggris that is Mr. Smith. Mr. Smith-nya jadi dia ya. Dia bahasa Inggrisnya apa ya? He ya. He came from England misalnya gitu ya. Nggak lagi diulang jadi Mr. Smith seperti itu ya. Oke, itu kurang lebihnya. Lalu kalian pelajari saja, nanti kita masuk bab 2. Nggak apa-apa ya, kita cepet-cepet kan ya. Biar ini juga ya. Biar cepet kejar
Bener ya. Nah, halaman sampai 22 dibaca-baca aja ya, Kursbuchnya. Belum Arbeitsbuch. Haben Sie Fragen oder Frage? Gerard? Nee. Nee ya, oke. Bis nächste Woche ya. 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 Pak Ya. ngomongnya ya. 5 Uhr ya, jam 5 sore ya. Jam 5 oder 3? Dry. Oke, good ya. Oke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ya. Entschuldigung. Entschuldigung. Oke, pembelajar bahasa Jerman, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini, yakni mengenai masih Zahlen, lalu juga ada mengenai Länder und Sprachen, dan juga mengenai tokoh dari karakter yang ada di dalam video Netzwerk yang kita sedang pelajari. So, jangan lupa tetap tonton sampai akhir. Tschüss! Spikes creeping in, 'cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Wizard of Oz can't undo what I've done. Completely out of luck this time. I'm stuck in reverse. I gotta get away now, but I can't seem to take the lead. Oh baby, how could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. Still, I find myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me.